Biro Penerangan ingin membuat satu kenyataan media berkaitan dengan peristiwa kesamsingan perkasa di Masjid Pumpung Al-Usta Kedah pada 2 September yang lalu. Sesungguhnya keadilan merasa kesal atas provokasi yang dilakukan oleh sekumpulan yang mendakwa pendesak Melayu perkasa. Kumpulan ini telah melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas susila bangsa Melayu dan Islam apabila secara ganas menyerang, mengganggu, menjerit, memadamkan lampu, membaling kasut dan cuba melempar batu semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menyampaikan tazkirah ringkas di masjid tersebut atas keizinan pihak imam dan pengurusan masjid berkenaan. First, macam mana boleh tahu yang orang tu bawa? Satu dia kita nampak tangkal. Kelabit tu dalam poket, tapi tangkal dia ada lah, dia duduk pegang macam tu. Tangkal dia terkeluar. Dan yang nak start dia kali pertama nampak dia tu memang dia perasan pegang benda tu lah. Tak bawa keluar. Tak bawa keluar, saya sedang perhati lah. Pasal dia duduk tepi pintu nak masuk ke masjid. Dia duduk sedang pegang apa semua. Saya kira kalau ada blackout dia akan masuk. Memang dia tunggu time. Tunggu time blackout, tapi masa tu belum lagi. Dia yang dia datang tu masa tengah ramai tu ataupun sebelum tu? So bila blackout dia meluru ke pintu tu. Tunggu masa untuk ni. Tapi tak jadi apa-apa. Tak ada, pasal lampu masih nyala lah, emergency light masih nyala lah. Saya kira batu tak ada apa berlaku. Yang dalam kejadian tu yang bawa senjata berapa orang? Yang nampak? Yang nampak yang saya kena pasti seorang lah. Yang kena pasti seorang lah. Dan kasut yang dibaling tu lalu atas kepala saya. Look, whatever the happened there, whether it was a political speech or not, is besides the point. The point is, Perkasa is now coming out and saying, look, there was a political speech there, according to them. Therefore, we are entitled to use criminal actions to beat people up, to riot, and to carry on in all sorts of criminal manners because we think there shouldn't be a political speech there. That's absurd. And the very fact that Perkasa is bold enough to openly come and admit, yes, we are the criminals. We carried out criminal activities because we didn't want the political speech there, just goes to show the extent of the protection that the authorities are giving to this Perkasa organization. So it's the poorest possible excuse to say that there was a so-called political speech. I was there. Our people were making desperate calls to the police, asking the police to come and stop open public rioting at a mosque. I saw the desperate calls being made. Not a single policeman turned up. You know when they turned up? Almost 1 hour after it happened. And they sent about 4 or 5 officers who just stood there. Sesungguhnya keadilan ingin menegaskan bahawa apa yang dilakukan oleh Perkasa dan para pendukung UMNO bukanlah amalan dan nilai murni yang terdapat dalam budaya Melayu dan Islam. Malah amalan ini adalah merupakan serpihan dari budaya jahiliah dan liar yang dilakukan oleh para penentang keadilan, kebenaran dan kebebasan sejak zaman berzaman. Nabi Muhammad SAW pun pernah dibaling batu dan kayu semasa menjalankan tugas dakwah dan tarbiyahnya kepada penduduk Mekah pada zaman baginda. Hakikatnya perbezaan pandangan dan pendirian politik adalah satu yang fitrah. Malah perbezaan pandangan itu merupakan satu rahmah. Inilah kenyataan yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW.